प्रेज लॉर्ड परमेश्वर मान धन्यवाद हो परमेश्वर केते अनुग्रह कले आज आपण मन निकट में गोटे शिक्षा नहीं आसवा सुजोग देले से को धन्यवाद देवा सहित मु समस्त मोर प्रेज लॉर्ड जने प्रेज लॉर्ड आज प्रसंग होची प्रेज द लॉर्ड जड़े भाई पचारि जे सार प्रेज द लॉर्ड अर्थ कौन प्रेज द लॉर्ड अर्थ कौन से तांको कमेंट बॉक्स रे लिखिछंती सार दया करी प्रेज द लॉर्ड अर्थ मते बुझाई दियंतु। अनेक लोक माने ए प्रेज द लॉर्ड अर्थ बुझी नाहाते सेति पई अनेक लोक माने घृणा करती अनेक लोक माने तार माने एक्जाक्ट अर्थ जानी नाहाते। मु भी गत काली जने भाई को फोन करथिली से तांकर मत रखिले एवं ए प्रकार भिन्न भिन्न लोकंकर भिन्न भिन्न मत किंतु तार माने प्रकृत अर्थ होची जे आपण माने गूगल रे मारिवे जे प्रेज माने प्रशंसा द लॉर्ड माने भगवान जोटा कहते से लॉर्ड परमेश्वर कह होची से लॉर्ड सबुर लॉर्ड से सबुर मिसेके प्रेज द लॉर्ड माने प्रभुंकर प्रशंसा हो जोटा प्रभुंकर प्रशंसा हो सेटा प्रभु आमे जो जेते जीशु ख्रीष्ट को संस्पर्श जेते लोक आसिलु ताहांको अनुसरण जेते करछु आमे प्रभु बोली कहछु आ जो माने जो जीशु को ग्रहण माने कोनते से माने भगवान कहछन किंतु लेखिया बेलकु इंग्लिश रे गोटे लॉर्ड लेखा होछि सेति पई एठी आमे देखु प्रेज द लॉर्ड माने प्रभुंकर प्रशंसा हो काहे कि जड़े जड़े लोक को देखला परे मो मोर माने नुआ लोक को हो कि मोर पुराना लोक हो जाको जिते मो देखला बेले प्रथम कहते प्रेज द लॉर्ड ये मोर मोर गोटे मन अच्छी 1991 मसीहा जुलाई 10 तारिख दिन मत गोटे झारसुगुड़ार चिठी आसला से 15 पैसा कार्ड से 15 पैसा कार्ड रे ऊपर लिखाई प्रेज द लॉर्ड आ से प्रेज द लॉर्ड मो बड़ भाई को पचारि आ से प्रश्न को आज मध्य जड़े भाई पचारि जे प्रेज द लॉर्ड माने कौन प्रभुंकर प्रशंसा हो कहीं प्रेज द लॉर्ड माने प्रभुंकर प्रशंसा हो कहीं माने नमस्कार यूज करने जगार नमस्कार कहवा परिवर्ते प्रेज द लॉर्ड कहुच्छे आ प्रेज द लॉर्ड कहबार अर्थ कौन एठिर अर्थ होची जे प्रभु प्रशंसा पांतु आपण को मते साक्षात करेले कहीं ना अचानक भाव आमे आज देखा देखी हेलु ताहांकर गौरव हो ताहांकर प्रशंसा हो माने कहीं प्रशंसा हो से हो सृष्टिकर्ता से आमको ये पृथ्वी को पठेबार उद्देश्य होची जे प्रशंसा करने से जिसाई भावादी कहते जिसाई 43:21 जे आम्भे यही लोक मान आप प्रशंसा वर्णना करने सृष्टि सृष्टि कर उद्देश्य होची ताहांको आमे प्रशंसा करने ताहांको गौरव करने प्रतिटी क्षेत्र में ताहांको गौरव करने से जिते व्यवस्था देले से कहले जे तुम्हें तुम संतान मान को बसबार बेले उठा बेले चलवा बेले प्रति क्षेत्र तुम्हें परमेश्वर को भय करवा तुम्हें शिखाओ कहीं परमेश्वर को भय करवा हूँ ज्ञान आरंभ से वर्तमान मनुष्य कौन कर परमेश्वर को प्रशंसा न करी निज इच्छा अनेक उद्भावना करटा प्रभु चाहूना से प्रभु कहते जे आंबर गौरव आमे क्या देवा ना आंबर गौरव आमे अन्य को देवा ना से क्रोधान्वित होती बेले बेले परमेश्वर क्रोधी परमेश्वर से प्रशंसा सब बेले ताहा को प्रशंसा करने से कहते आ ये प्रशंसा हूँ जे परमेश्वर को जे आमे दुई भाई देखा देखी हेलु बा दुई जन आमे प्रथमे देखा देखी हेलु से प्रभुंकर प्रशंसा हो मु कहली प्रेज द लॉर्ड आ से भाई बंधु कहले प्रेज द लॉर्ड कहीं जे आमे देखा देखी हेलु आमे जदि प्रभु हमको
ଅନୁଗ୍ରହ କରିନଥାନ୍ତେ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ସବଳ ରହିନଥାନ୍ତୁ। ଆଜି ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଇନଥାନ୍ତୁ, କିନ୍ତୁ ଆମେ ସୁସ୍ଥ ଅଛୁ, ଭଲ ଅଛୁ। କିମ୍ବା ଅସୁସ୍ଥ ଥିଲେ ମଧ୍ୟ ପ୍ରଥମେ ଆମେ ଯଦି ଦେଖା ଦେଖେଇଲା ବେଳକୁ ଜଣେ ଯଦି ରୋଗରେ ପଡ଼ିଛି ଆଉ ଜଣେ ଦେଖିବାକୁ ଯାଉଛି ଯାକେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କହୁଛି। କାହିଁକି? ଯେ ସେ ବେଡ଼୍ରେ ପଡ଼ିଛି, ସେ ବି କହୁଛି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ। କାହିଁକି? ଯେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ଆପଣ ମୋତେ ଦେଖିବା ପାଇଁ ବହୁମୂଲ୍ୟ ସମୟକୁ ନଷ୍ଟ କରିକି ଆସିଲେ। ଏବଂ ସେ ରୋଗୀ ବି ମାନେ କହିଲେ, କିନ୍ତୁ ଇଏ ରୋଗୀ ଦେଖିବା ଲୋକ କହୁଛ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ମାନେ ପ୍ରଭୁ ପ୍ରଶଂସା ହଉ, ପ୍ରଭୁ ମୋତେ ତୁମ ପାଖକୁ ପଠେଇଲେ। ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ ଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବ୍ୟବହାର ହୁଏ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଅର୍ଥ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଆଉ ଏ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ କାହିଁକି? ଯେ ଆପଣଙ୍କୁ ମୋତେ ସାକ୍ଷାତ କରାଇଲେ, ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଏଇଟା ବର୍ତ୍ତମାନ ମାର୍କେଟରେ ଚାଲିଛି। କିନ୍ତୁ ତା ପୂର୍ବରୁ ମାନେ ନମସ୍କାର, ଆଉ ନିଜ ଆମର ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜୁହାର, ଆଉ ଆମର ନିଜର ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ମାନେ ଭାଷାରେ ବି ଜହାରି। ଆମର କୁଇ ଭାଷା ବୋଲି ଅଛି, ସେଇଠି ଆମ ଡିଷ୍ଟ୍ରିକ୍ଟରେ ସେମାନେ ଜହାରି କୁହନ୍ତି, ଜହାରି। ଆଉ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ କୁହନ୍ତି ଜୁହାର। ଏବଂ ଆମର ଯେଉଁଟାକି ଓଡ଼ିଆରେ କୁହାହେଉଛି ନମସ୍କାର, ଏବଂ ଇଂଲିଶରେ କହୁଛନ୍ତି ଯେ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ, ମାନେ ମିଲାକାତ, ମାନେ ଆମେ ଦେଖା ଦେଖି ହେଲୁ, ସେଥିପାଇଁ ମାନେ ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ମାନେ କ'ଣ, ଗ୍ରିଟିନ୍ସ କାର୍ଡ଼ ଛପଉଛନ୍ତି ଯେଉଁଟା ସେଇଟା ମାନେ ଅଭିନନ୍ଦନ। ମାନେ ଆପଣଙ୍କ ସହିତ ମୁଁ ଦେଖା ସାକ୍ଷାତ ହେଲି, ସେଥିପାଇଁ ଅଭିନନ୍ଦନ ଜ୍ଞାପନ କରିବା ହେଉଛି ଗ୍ରିଟିନ୍ସ ବା ସେ ନମସ୍କାର। ଆଉ ସେଇ ନମସ୍କାରକୁ ଏବେ କ'ଣ କରାହେଲା, ବର୍ତ୍ତମାନରେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ କରିକି କହୁଛନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଏ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ସମସ୍ତେ ବ୍ୟବହାର କରିବା ପାଇଁ କୌଣସି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ତାର ଆକ୍ଷରିକ ଅର୍ଥ ଜାଣିନାହାନ୍ତି। ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ଦିନ ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକ ମାନେ ତାହାଙ୍କର 2001 ମସିହାରେ ଆଉ ବାଲିଗୁଡ଼ା ସ୍ଥିତ ଆଉ ଗୋଟେ ଖଜୁରୀ ନାଳରେ ପ୍ରଚାର କରୁଥିଲେ। ସେତେବେଳେ କହୁଥିଲେ ଯେ ମାନେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ଏତିକି ଲମ୍ବାରେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲି କୁହାହେଉଛି ବୋଲିକି ସେଠି ସେ ବ୍ୟାଖ୍ୟା କରିକି ବା ସେମାନଙ୍କୁ ବୁଝଉଥିଲେ। ଆମେ ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ ଧୀରେ କହିବା ପରିବର୍ତ୍ତେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ବୋଲିକି କୁହାହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ସେଇଟା ସହଜ ହେଉଛି। ସେଥିପାଇଁ ଇଂଲିଶରେ ମାନେ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ, ଓଡ଼ିଆରେ ହେଉଛି ପ୍ରଭୁଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହଉ। ଆଉ ଆପଣ ଯଦି ଏଇଠି ଯଦି ସନ୍ଦେହ ଅଛି, ତାହେଲେ ଆପଣ ଗୁଗୁଲକୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମୋବାଇଲର ଗୁଗୁଲକୁ, ସେଠି ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଲେଖନ୍ତୁ, ତାପରେ ସେ ବାହାରିବ ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ, ପରମେଶ୍ୱରଙ୍କର ପ୍ରଶଂସା ହେଉ। ସେଥିପାଇଁ ଆଉ ଏଇ ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ ଉପରେ ଯଦି ଆଉ ବି ଅଛନ୍ତି ଈଶ୍ୱରଙ୍କ ସେବକମାନେ, ଆଉ ସେମାନେ ବି ନିଜର ମତାମତ କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ ଲେଖିକି ଜଣାଇ ପାରିବେ। ଆଜିର ଏହି ଶିକ୍ଷା ଉପରେ ପରମେଶ୍ୱର ଆମ ପ୍ରତ୍ୟେକଙ୍କୁ ଆଶୀର୍ବାଦ କରନ୍ତୁ। ରହିଲି, ନମସ୍କାର, ପ୍ରେଜ୍ ଦ ଲର୍ଡ।